घास उठापी भाई मान लगी घास उठापी केमती भलर हल हम कालू आमर पूरा व्यस्त अच्छा पूरा बिजी सी पूरा बिजी लोक तांकर कौन कह तो पूरा व्यस्त अच्छा काम किसी करना खाली फोन खाली गपुंट आउ कि ना भाई मैंने लगी पूरा घास काढ़ा पूरा व्यस्त अच्छा फलटा जमी भल हम छुआटा भी ब्लॉक कर भाई आमर पूरा घास उठापी बहुत व्यस्त केमती बाड़ी सफा कर दायित्व दिखाई माछ चूर अलग टाइप धराई छुआ गुड़ा किस कह हाँ मुझे कहना बापा माँ को डाकीदेली आ टेंशन नौ कहीं बुझल ना यात्रा सुगुणाटा पकेबा सुगुणा पकेबा सुगुणा कुकुड़ा कुकुड़ा पशुपति सुगुणा सुगुणाटा पकेबा आउ नाई सब सांग दबू ना
ଏ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋରିଂଟା ବେ ତୁ ଦେଖିନୁ ନା ଯାକ ଏଠି ବୋରିଂଟା ଥିଲା ପାରେ ଯା ହାওড়ା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଟିକେ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଉଠେଇବୁନି ହେଲା ତାର ଗ୍ୟାଟି ଅଛି ଏଇଠି ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଆଣିନି ଇଆଡ଼େ ଇଏ ଇଟା ଅଛି ଇଟା ସେଇ କଡ଼ ଆଡ଼େ ମାରିନି ଆଉ ତ ଲାଗିଗଲା କହିବା କଥା ନା ମୁଁ କହିବି ହଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବି କାଲା କହିବନି ଆଉ ଥରେ ଖସେଇ ଦେ ସେଇଠୁ ହାওড়ା ବନ୍ଦ এইটা ফার্স্ট খোলা হয়েছিল পুরা না এটা ফার্স্ট খোলা হয়েছিল এটা পারলানি 40,000 টাকা এটি গলা বেকার ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିକି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବା ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ